प्रेग्नेंट वुमन जो है वो क्या अपनी इनटेक करे? डॉक्टर आपको 10,000 रुपए का डब्बा लिख देना कि ये पिलाना है तो वो हमने ले आना है। पॉइजन टाइप बॉडी के अंदर किरदार अदा करते हैं। आपकी फितर, आपकी कैल्शियम जो है ये तो आपके जिस्म में सर्दी पैदा करती हो। उसको गाहे बगाहे मुख्तलिफ टाइम पे आप उसको कभी कीमा खिला दें, इससे अच्छी जो है ना वो दुनिया में आपके लिए कोई मल्टी विटामिन नहीं। तो जो सी सेक्शन होगा या ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा वो आपको 3 से 4 दिन बाद आने वालों को गेट तक जाएगी और वहां से रिसीव करेगी। सर हमें डॉक्टर का डब्बा चाहिए। एक खातून हमारी ने एक बच्चा पैदा करना है और वो नॉर्मल नहीं होने दिया जा रहा। तो डॉक्टर साहब जैसे औरत एक प्रेग्नेंट होती है, जैसे आपने कहा कि कैल्शियम भी इसमें बड़ा एक किरदार ऐसा अदा करता है कि जो आने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो उस दौरान एक प्रेग्नेंट वुमन जो है वो क्या अपनी इनटेक करे? देखें, सबसे पहले तो यह है कि वो उसका जो खामद है ना वो उसके लिए रोज़ाना डेली कोई 2-3-4 किस्म के फल थोड़े थोड़े, यानी आप एक केला ले लें, एक सेब ले लें, एक आड़ू ले लें, एक किन्नू ले लें, एक माल्टा ले लें, अंगूर का एक छोटा सा गुच्छा ले लें। जो चीज़ें मार्केट में आपको मौसम सीज़न के मुताबिक हैं वो इजीली जो अवेलेबल हैं वो लें और वो ले जाके उसको दे दें कि ये कल तक के आपके लिए, कल शाम को फिर और ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर आपको 10,000 रुपये का डब्बा लिख देना कि ये पिलाना है तो वो हमने ले आना है, वो ले आना है। और वो पिलाना भी है, वो पिलाना भी है। वो दूध में डाल के उसने क्या दिया तो दूध भी लेके आना, चाहे 2 नंबर आए या 1 नंबर दूध जो भी मिले, पर उसमें डालना भी है उसको, उस केमिकल को, उन पाउडर्स को, उन फूड सप्लीमेंट्स को जो कि पॉइजन टाइप बॉडी के अंदर किरदार अदा करते हैं। आपकी फितरत के अंदर छेड़खानी है, वो हमने कर लेना है और उसको फल नहीं देना। तो एक तो ये चीज़ है जो वो उसको फल देना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको गाहे बगाहे मुख्तलिफ टाइम पे आप उसको कभी कीमा खिला दें बकरे का, कभी उसको बकरे के गोश्त की यखनी बना के दे दें, देसी घी उसको हमें खिलाना चाहिए। हमें बाद में उसको उससे तो तंदुरुस्ती वाली, आप देखें उसने एक बच्चा डिलीवर करना है, उस बच्चा के डिलीवर करने तक उसमें आप इतनी एनर्जी दें कि वो बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो बच्चा डिलीवर कर सके। उसकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, एंड सेकंड उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी चाहिए। आपकी कैल्शियम जो है ये तो आपके जिस्म में सर्दी पैदा करती है और सर्दी से खिंचाव आता है और फिर आपके जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती और फिर आपका सी सेक्शन होना ही होना है ना। वो मजबूरन नहीं है, वो पैसों के लिए है, वो पैसों के लिए। दूसरी बात यह है कि उसके लिए पहले हम एक चीज़ दे देते हैं कि उन ख़वातीन के लिए ये है कि वो नरम वाली खजूर ले लें, जो खजूरें नरम होती हैं वो ले लें, उसमें से जो नरम वाली खजूर है वो लें, उसमें से गुठली निकाल दें, अलग कर दें, और जो खजूरें हैं उनको जो है ना वो किसी चट्टू वट्टे में डाल लें, और साबुत बादाम लाने और बादाम लाकर छिलके वाले उनको तोड़ के उसमें से फ्रेश ताज़ा गिरी निकालनी है और उन गिरियों का वज़न कर लें आप 1 पाव। अब 1 पाव बादाम की गिरियाँ होंगी और 1 पाव वो खजूरें जिसकी गुठलियाँ निकाल कर वज़न किया गया 1 पाव। तो इन दोनों को किसी चट्टू वट्टे में डाल के अच्छी तरह कूट के इसको यकजान कर लें। जब ये दोनों बिल्कुल यकजान हो जाएं, आपको पता ना चले कि खजूर किधर और वो जो बादाम की गिरियां थी वो कहाँ हैं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह, फिर उसके अंदर आप 1 पाव शहद डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे अच्छी जो है ना वो दुनिया में आपके लिए कोई मल्टी विटामिन नहीं है। ठीक है, एक औरत के लिए, जो किसी के लिए भी, आम तंदुरुस्त लोगों के, मेरे और आपके लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सबके लिए, इंक्लूडिंग वो खातून जो प्रेगनेंसी के इस प्रोसेस से गुजर रही, आप उसको दें ज़रा ये, और फिर देखिएगा कि एंड तक उसकी एनर्जी कितनी कमाल रहती। और बच्चा डिलीवर होने के बाद भी ये खिलाई जाए तो वो जो जिससे छिला नहाने तक उठा नहीं जाता ना, वो आपको 3 से 4 दिन बाद आने वालों को गेट तक जाएगी और वहां से रिसीव करेगी और फिर उन्हें कहेगी तुसी बैठो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनानी है। इतनी कमाल की चीज़ है। लेकिन सर हमें डॉक्टर का डब्बा चाहिए, और डॉक्टर वो डब्बा क्यों लिख रहा है? पैसे कमाने के लिए नहीं, गाड़ी मिली हुई है भाजी, गड्डी मिली हुई है। डॉक्टर साहब आप, और वो जो आपने अभी बात की ना कि सजेरियन होना है और वो मजबूरी है, सर उसमें मजबूरी कोई नहीं है। मैं
آپ اپنے پلیٹ فارم سے اس آواز کو اٹھا لیں. میں ایک عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بڑے ادب سے یوں ہاتھ باندھ کے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, جو ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں, یا جو ہمارے اس وقت سپہ سالار ہیں, یار کوئی تو ایک بندہ نیکی کا ایک کام کر جو زندگی یقین کریں آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو, آپ کی جب تک یہ دنیا رہے گی, آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے رہیں گے. ایک ڈائریکٹو جاری کر دو, کوئی ایک, میرے اختیار میں ہو میں ابھی کر دوں, میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ڈائریکٹو ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا جو بھی ہمارے اعلیٰ قیادت ان میں سے کوئی جو کر سکتا ہے وہ کر دے کہ کل سے, اب فیصلہ آپ نے دینا ہے اب اس بات کا کہ اگر یہ ڈائریکٹو جاری ہو جاتا ہے کہ کل سے پورے پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, اگر بچہ کہیں بھی ڈلیور ہوگا اور وہ نارمل ڈلیوری ہوگی تو میں قوم کو کہتا ہوں خدا دا نہ 25,000 روپیہ کوئی زیادہ نہیں جے دے دو. نارمل ڈلیوری کے لیے 25,000 روپیہ فیس دے دیں, زیادہ نہیں ہے, دے دیں. لیکن اسی ڈائریکٹو کے اندر یہ بھی لکھا ہو کہ اگر ڈلیوری سیزیرین سے آپریشن سے ہوگی اور وہ ڈلیوری چاہے نارمل ہو, مطلب کسی کلینک میں ہو یا کسی گورنمنٹ سیکٹر کے یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی میڈیکل سینٹر ہسپتال کہیں پہ بھی ہو, دونوں جگہوں پہ, تو جو سی سیکشن ہوگا یا آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اس میں یہ لکھا ہو کہ کل سے اس کی فیس جو ہے وہ صرف 5,000 روپے ہوگی. آپ مجھے بتائیے کل سے کیا ہوگا؟ سارے کریں گے, اس کی طرف جائیں گے. کل سے نارمل ڈلیوریاں شروع ہو جائیں گی. ڈیفینیٹلی آپ بھی لیڈی ڈاکٹر ہو تو آپ سوچیں گی کہ ہائے ہائے اینا کھپ کے 1-1.5 گھنٹہ کھپ کے تے مینوں ملنا کی ہے 5,000. ادھر بہتر ہے کہ نارمل کرو, ہون دیو, نارمل ہو جانی ہے. خدا کی قسم آج بھی ڈلیوری نارمل ہو سکتی ہے. اگر یہ کوئی زمانہ نہیں بدلا. یہ جو ہمیں سنا جاتا ہے جی وہ مائیں نہیں رہیں, وہ خوراکیں نہیں رہیں, وہ کچھ نہیں رہا, آج بھی خرگوش بھی تو اسی ہمارے انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا, نہیں رہ رہا. جو فیمیل ریبٹ ہے ہر چاند کے چاند 12, 14, 16 بچے پیدا کرتی ہے. وہ کتنا کا خرگوش ہوتا ہے, کتنا کا اس کا پیٹ ہوتا ہے, کتنی کی یوٹرس ہوتی ہوگی اس کے اندر, لیکن اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر 12, 14, 16 بچے ہر مہینے وہ پیدا کرتی ہے. اور وہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ آگے اس کے کوئی انجن لگا ہوا اور پیچھے وہ ٹرین کے پٹڑی ڈبے ہیں کوئی ایسے کہ وہ سارے لائن میں آ رہے ہیں, وہ بھی تو سارے مکس ادھر ادھر الٹے پلٹے ٹیڑھے میڑھے. یعنی وہ جتنے بچے پیدا کر رہی ہے وہ سارے ایک لائن میں کیو میں تو نہیں ہے نا, یا وہ تسبیح کے دانوں کی طرح کسی رسی کے ساتھ تو نہیں باندھے ہوئے کہ ایک آیا اور باقی پیچھے آ رہے ہیں. ایک خاتون ہماری نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے اور وہ نارمل نہیں ہونے دیا جا رہا. کبھی اس نام پہ کہ اس کے گرد امبلائکل کارڈ ناڑو لپٹا ہوا ہے, کبھی اس نام پہ کہ بیبی الٹا ہے. وہ یا فار گاڈ سیک وہ ٹائم تو آنے دو, بیبی سیدھا ہو جائے گا, تسی نہیں کرنا, وہ ہو جائے گا. ایک اور بڑی بات ہے اس کے اندر کہ اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے اور میں اس پہ ہنستا ہوتا ہوں کہ میں نے کسی پیشنٹ سے پوچھا جی آپ کا سیزیرین کیوں ہوا, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا کہ بچے نے اندر پوٹی کر دی ہوئی تھی.